जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अछंती आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे खुशी थिबे। तो चलतु आज कौन प्रकार रेसिपी ना कि भी डेली ब्लॉग ना आज बस आपण मान सहित किसी कथा अच्छी। तो बहुत लोक माने माने मो लाइफ रे जो माने अच्छा मु तो माने माने अलग कौटी बाहर कथा कहूनी से लोक मो लाइफ रे मो प्राय सहित जन कथा है आसिकी माने एमती कथबार्ता स्वामी स्त्री झगड़ा विषय बहुत किसी कहती हाँ या से एमती सेमती कहे हे भल लगुनि ये सी किंतु से सबू भितर भी मुझे सहित आज किसी कथा कहवाक जाऊँगी। तो आशा रखी आपण मानू मो कथाटा निश्चिंत रूप से भल लगे आपण जीवन में किसी तो कम आसब या भाविकी आज आपण मान सहित कथा हो जाऊँगी। बहुत लोग कहते कि हाँ झगड़ा है सहित रहीहबनी कि ना ये ना सी ना एमती हजबैंड मैंने भी भावती वाइफ मैंने भी भावती किंतु ये भितर ना आमको लाइफटा को काटिया को पड़ो कहीं ना मो जानिबारे जदि आमे माने जदि कहीं आमको कौन कहीदेला कि आमको किसी भी लाइफ रे हो गला जदि आमे से ही पछ घुंचा देदेवा ताल तो आम संसार कर किसी माने ही रही जदि सबु बेले तो सब जिनस भलरे न थाए ना जीवन में बहुत किसी भल समय आसे खराब समय आसे जदि काली से लोक तुमको ता निजठू भी अधिक भल पाऊँच तो ता रागिबा समय रे जदि से किसी कहीदे से कथा को धरवा आउ से कथा को बहुत बड़ करवा ता देहरे पुणी थर्ड पर्सन को एंट्री करवा तो बिल्कुल भी ठीक कथा नुहे। जहाँ भी है सब बेले ट्राए करते निज भितर रखापी आउ हाँ झगड़ा टाइम रे के लोक जानती किंतु जी शुणिला कि जानिला सी तो जाने ना आपण भितर कौन चली कौन नाई आपण कौन नहीं कि चलुँच माने कौन सब चली तो आपण संपर्क केमितिया से आपण जानी ना सामना वाला तो जानी ना। तो सामना वालार सजेशन को केबे लाइफ रे माने नियंतनी चाहे माने सेटा माने भल हो कि खराब हो आपण जानी आपण कौन आपण ही जानी आपण जीवन साथी केमितिका। तो दुनिया लोकंकर माने जो मत थाए सेटा केबे भी निज जीवन में अप्लाय करंतनी सब बेले निज विश्वास आ भरोसा गोटे जिनिस आ निजर भल पाइबा सेटा निज जीवन साथी और निज संपर्क उपरे रखी थांतु कहीं ना सज मछरे पोक पकड़ापी बहुत लोक आसबे आईटा मो एक्सपीरियंस रू कहूँ मु जानी मो कथा केते जन को ठीक लगे भूल लगे क्या जीवन में कौन माने कि कौन या को ये नब माने कौन भाव मोर से कौन प्रकार माने हाथ माने क्या मन को तो कहीं कंट्रोल करें बस मो माने गोटे मनर भावे ना आउ जदि कहीं किसी भावु था हुए तो यहाँ आंसर तो बस आपर मुझे अधिक किसी कहबी तो बस किंतु मो मनर भावनाटा को मुझे सहित सेयार करने जाऊँगी। तो लोक अच्छा माने जो आमर कथार ना जदि आमर बण माने जो बण को जाइली ना कौन देखिले बिले देखिले भालू कहती आसिक बस यही टाइप्र बहुत लोक बहुत किसी कहती जदि छोट घटनाटा को बहुत लोग बड़ करके भी कही दिखते हे या होगला से या होगला किंतु से माने जो जहाँ सहित घटना घटी थाए कि जहाँ को लेकिन भी से माने कहती से एक्चुअली कहीं जानी न था तो तेणुक अन्य क्या कथा कहीपर किंतु निज जीवन साथी उपर एतिकी भरोसा और एतिकी विश्वास रखु जे कहा कथा जमी आपण संपर्क उपरे पाट पकेब नहीं। हाँ आपण जानी माने थर्ड पर्सन भी एमती की कथा कह गले बाहागर पर गोटे पुआ कौन करुच्ची कौन न करुच्ची सेटा केवल ता स्त्री जी बुझीपर ना ता माँ बापा भी से जापारती कहीं ना गोटे सी पुआ हिसाब से पुओ को चेंचती किंतु गोटे जीवन साथी सी केमिति कौन जोटा कि गोटे माने स्वामी ता स्त्री की जानी था और स्त्री ता स्वामी की जानी थाए तेणुक मुझे सब कहबी ना गोटे विश्वास रखी था एमती जमी आपण संपर्क माने किसी भी खराब रू खराब समय भी आसी जाऊना कहीं माने पूरा 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 बैडली समय जिते पार्टी से भी खराब समय आसी जाऊना कहीं
କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭରସା ରଖିଥିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏ ଲୋକଟା ସହିତ ରହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରେ କେତିକି କରିପାରେ ଆଉ କେଉଁ ଯାଇ ମାନେ କେଉଁ ହଦ ତକ୍ ସେ ଯାଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ହଁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଦେବେ। ମୁଁ ଏନେ ଧର ଏନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଲୋକ ଯାଇକି କହିବେ ହେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ହେ ସେ କାହା ସହିତ ଗପୁଛି କାହା ସହିତ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମନରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତିକି ବାଟ ଯାଇ ଯାଇପାରିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କେତିକି ପ୍ରଶୟ ଦେଇପାରିବ ନିଜ ଜୀବନରେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍। ଆଉ ଯଦି ହଁ ଲୋକ କହିଲେ ସେଇଟା କରିଥିଲା, ଆରେ ବା ସତରେ ତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ଜୀବନସାଥୀକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ତା ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜଣକୁ ଭୁଲ କହିପାରିବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ମାନେ ଯାହା ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସୁ ଆପଣ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନସାଥୀ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ନେଇଗଲେ, ସିଏ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ୍ କରିଛି, ଯଦି ଆମର ବିଚାର କରିବାର ମାନେ ନିଜର କାପାସିଟି ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ବି ପାରିଲେନି ସେ ଲୋକଟି କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ସେମିତି ଜୀବନସାଥୀ ହେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁକୁ କୁହନ୍ତି କଥା କୁହା ସମ୍ପର୍କ। ଯେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ କେବେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭଲ ପାଇବା କିଛି ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ନେହ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗେ ନା। ଆଉ ଯେତେ ବି ଝଡ଼ ଆସୁ ଯାହା ବି ଆସୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୋ ଭଣିଆ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଏତେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜ ପାଦ ବହୁତ ଡଗମଗାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ସମୟ ସହିତ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ନିଭେଇବାର ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ଯେତିକି ମମତା ଥାଏ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସେ ଜାଣିପାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କରିପାରିବ କ'ଣ ନେଇ, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା କେବେ ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କେମିତିକା। ତେଣୁକରି ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ପରର କଥାକୁ କେବେ ବି କାନରେ ନିଅନ୍ତୁନି, କେବେ ବି କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଯଦି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ସେଇଟା ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିନେବେ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ କହିଛି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ଯେ ହଁ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି କରୁଥାଉ। ତ ତେଣୁକରି ରହିଲି, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।